بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی میں خوش آمدید. میں توصیف عباسی ہوں. آج ہم بات کریں گے ان سرکاری ملازمین کی جن کی کوئی نہیں سنتا اور جنہیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے بار بار سڑکوں پر آنا پڑتا ہے. ناظرین جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایپکا پاکستان کی، جو نمائندگی کرتی ہے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کی، جس کے ملک بھر سے نمائندے اس ٹائم میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے. انہوں نے شیڈول میں کل سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے کا اعلان کر رکھا ہے اور اس پہ یہ اپنے مطالبے پیش کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک گورنمنٹ ان کے مطالبے نہیں مانتی یہ وہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں. ناظرین، میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد ان سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آیا یہ وہ کون سے مطالبات ہیں جنہیں لے کے یہ آج یہاں پہ اس قدر مجبور ہوئے ہیں کہ یہ سڑکوں پہ آنے کو تیار ہو چکے ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر جناب حاجی محمد ارشاد چودھری صاحب. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عطا محمد کاکڑ صاحب، مشاورتی کونسل کے چیئرمین ہیں صوبائی. اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سر نصیر احمد خان کاکڑ صاحب، مرکزی سینئر نائب صدر ہیں اور صوبائی صدر ایپکا بلوچستان ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران مغل صاحب، صدر ہیں فیڈریشن فار فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز اسلام آباد کے. سر ہم مرکزی صدر جو ہیں جناب حاجی محمد ارشاد چودھری صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ آپ پچھلے 2 ہفتے میں آج دوسری دفعہ سڑک پہ آنے پہ مجبور ہوئے ہیں. اور آپ ایک سول سرونٹ جو کہ عام سادہ شہری یا سادہ جو سول غیر سرکاری ملازمین ہیں ان کی نسبت بہتر مستحکم اور معیشت ان کی مضبوط سمجھی جاتی ہے، ان کے وہ کون سے مسائل ہیں کہ جن کے حل کے لیے آپ کو مجبوراً سڑک پہ آنا پڑ رہا ہے؟ جی حاجی محمد ارشاد چودھری صاحب آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکزی صدر ایپکا پاکستان کی حیثیت سے میں حکومت پاکستان عمران خان صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کا یہ نعرہ تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان بنایا جائے گا، مساوات قائم کی جائے گی. آج ہمیں یہ بتایا جائے کہ حکومت نے مہنگائی میں تو بار بار اضافہ کیا، لیکن 12 جون سے لے کر آج 13 اکتوبر ہو گیا، ہم سڑکوں پر ہیں. سماجی فاصلوں کے تحت ہم احتجاج کرتے رہے، مطالبہ کرتے رہے کہ خدارہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے ایسا ہمیں دھوکہ یا ظلم نہیں کیا کہ کسی بھی بجٹ میں سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں اضافہ نہ دیا جائے. ہر حکومت کچھ نہ کچھ انکریز دیتی تھی. موجودہ حکومت نے بالکل انکریز نہ دے کر ملازمین کے گھروں کے چولہے بند کر دیے ہیں. ملازمین اب خودکشیوں پر مجبور ہیں. اور الٹا حکومت نے کیا کیا ہے کہ افسروں کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس کے نام پر تنخواہ میں اضافہ بجٹ سے ہٹ کر دے دیا. اب اگر آفیسرز کے لیے یہ انکریز دینے کے لیے فنڈز دستیاب ہیں تو چھوٹے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ جی ایسا میں آپ کی تمام چیزوں پہ ایک پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا کہ ہم چاہیں گے کہ آپ نے ہمیں ٹائم آج دیا ہے تو آپ کی آواز جو ہے، آپ کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ ایک کر کے عوام تک پہنچیں اور حکومت کو بھی پتہ چلے کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں. تو میں آپ کو انیشل آپ کی پہلی بات سے شروع کروں گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ تنخواہوں میں عدم اضافے اور جو ہے پینشن میں جو ہے جو اضافہ نہیں کیا جا رہا وہ آپ کا مین جو ہے ایجنڈا ہے، اس کو لے کے آئیں. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ تنخواہوں میں اضافہ کتنے عرصے سے جو ہے نہیں کیا جا رہا، پچھلی گورنمنٹوں میں کیا تناسب تھا اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے کس تناسب سے چل رہی ہے، اور پھر مہنگائی کے حساب سے چھوٹے ملازمین جو ملک بھر میں سرکاری ملازمین ہیں جن کی جو ہے گریڈ 5 سے 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ایجنڈا وائز آپ ہمیں ایک کر کے بتائیں تو ہم اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے آپ سے. تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے بتائیں کہ وہ اس کا تناسب کیا ہے بڑھوتری کا پچھلے دورانیوں میں، گزشتہ دور حکومت میں کیا رہا اور موجودہ حکومت نے اس پہ کتنے فیصد اضافہ کیا یا نہیں کیا، اور اس پہ مہنگائی کے تناسب سے ابھی کیا توازن چل رہا ہے. سر پچھلی حکومتوں میں پیپلز پارٹی کے دور میں 5 سالوں میں 130% ملازمین کو تنخواہوں میں اضافہ دیا گیا. آج ملازم مجبور ہو گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو خراج تحسین پیش کیا جائے کیونکہ انہوں نے ملازمین کے ساتھ ہمدردی دکھائی، ملازمین کو مراعات دی. جی اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی. نون لیگ کی حکومت نے بھی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ ہر سال دیا. جی پلس
3 سال انہوں نے مسلسل اڈہاک الاؤنس بیسک میں ضم کرتے ہوئے اسکیل اور ریوائز کیے، اس سے بھی ملازمین کو کچھ مناسب ریلیف ملتا رہا۔ جی موجودہ حکومت نے 2 سالوں میں صرف 10% انکریز دی ہے، جی اور کچھ ملازمین کو جو ہمارے چھوٹے لو پیڈ سٹاف میں آتے ہیں سپرنٹ حضرات تک، وہ گریڈ 17 میں اپ گریڈیشن سے تو چلے گئے، جی لیکن ان کو مراعات آفیسرز والی بھی نہیں ہے، جی تو ان کو جو اپنا ٹیکس کی چھوٹ تھی 12 لاکھ کی، وہ الٹا کم کر کے انہوں نے 6 لاکھ کر دی۔ جی تو اس سے ہمارے ملازمین جن میں سینئر کلرک، اسسٹنٹ اور سپرنٹ حضرات ہیں، جی وہ الٹا ان 2 سالوں میں 5 to 10% انکریز کی بنیاد پر الٹا سیلری کم ہو گئی ہے۔ اچھا اور ٹھیک ہو اور اس تیسرے بجٹ میں تو تنخواہ میں اضافہ دیا ہی نہیں، پینشن میں کوئی انکریز نہیں دی گئی۔ جی تو پچھلی حکومتیں ریزنیبل خیال رکھتی رہیں، ملازمین کا کچھ درد انہوں نے بالکل اپنا دہایا اور اپنا ملازمین کو ریلیف دیا، لیکن موجودہ حکومت جو ہے یہ 100% ملازم اب مجبور ہو گئے ہیں۔ ملازمین نے ان کو ووٹ اور سپورٹ بھی کیا، یہ معذرت کے ساتھ یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے ہمارا، جی لیکن ملازمین کیونکہ آزاد ہیں، جی کہیں نہ کہیں تو ووٹ سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالیہ الیکشن میں 2018 میں سرکاری ملازمین نے جی یہ عمران خان صاحب کے ویژن کو یہ دیکھتے ہوئے کہ 2 نہیں 1 پاکستان، جی انصاف قائم کیا جائے گا، دہلیز پہ انصاف ملے گا، جی ان باتوں میں آ کر لوگوں نے، سرکاری ملازمین نے بالخصوص ان کو سپورٹ بھی کیا۔ آج ملازم جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمارے سے یہ غلطی ہوئی۔ جی آج بجائے مساوات کے عدم مساوات جو ہے جی وہ قائم کر دی گئی ہے۔ جی اب دیکھیں چھوٹے ملازمین کے لیے 0% انکریز، ٹھیک ہے اور آفیسرز کے لیے 150% ایگزیکٹو الاؤنس کے نام پر اضافہ، یوٹیلیٹی الاؤنس بھی ایس اینڈ جی ڈی کے ملازمین کو دے دیا گیا، ایگزیکٹو الاؤنس بھی ایس اینڈ جی ڈی کے آفیسرز اینڈ آفیشلز کو دے دیا گیا، جی اور اسی طرح ہاؤس ریکوزیشن جو ہے جی وہ بھی ایس اینڈ جی ڈی کے لوگوں کو دے دی، اور ہر سال اس میں انکریز ہو رہی ہے۔ ہمیں جو ہاؤس رینٹ دیا جا رہا ہے جی 2008 کی سیلری پہ ہمیں ہاؤس رینٹ دیا جا رہا ہے، اور میں سپرنٹ ہوں گریڈ 17 میں ہوں، جی مجھے جو کرایہ مکان میری فیملی کے لیے دیا جا رہا ہے وہ 5000 ہے۔ جی اب مجھے یہ بتائیں کہ 5000 میں ایک فیملی کا گریڈ 17 کے جی آفیسر کا گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا تو سر۔ چھوٹے ملازم جو ہیں ان کو 12 یا 1300 روپیہ ماہانہ کرایہ مکان دیا جا رہا ہے، میڈیکل الاؤنس میں اضافہ نہیں کیا۔ جی میڈیسن کے ریٹ دیکھیں، جی ان 2 سالوں میں ادویات کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ ایسا ڈالر میں کے ساتھ منسوخ ہے۔ میں آج صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ آپ یقیناً ترجمانی کر رہے ہیں پورے پاکستان کے جو کلرک ہیں ان تمام ملازمین کی۔ اب آپ کے ساتھ چونکہ آپ کی صوبائی کیبنٹ کے ذمہ داران موجود ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ان سے بھی ایک ایک سوال لے لیا جائے، پھر آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ آپ سے یقیناً آپ کا ویژن بڑا ہے، آپ کا جو حلقہ احباب بڑا ہے، اور آپ کا پورے ملک میں آپ کے کارکنان موجود ہیں، اور کل جو آپ نے کال دی ہے یقیناً اس میں آپ کے تمام صوبوں سے وفاق سمیت ملازمین کی جو ہے اس میں شمولیت رہے گی۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ بائیں سائڈ پہ بیٹھے ہیں سر نصیر احمد کاکڑ صاحب، مرکزی سینئر نائب صدر ہیں اور صوبائی صدر ہیں آپ کا بلوچستان کے۔ ہم ان سے نصیر احمد خان صاحب سے پوچھیں گے جی کہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں، کیونکہ یہ ہمیں جو ہے حاجی صاحب نے جو بتایا وہ انہوں نے بتایا کہ فیڈرل لیول پہ اوور آل پورے ملک میں جو تناسب ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا۔ اب جو بلوچستان گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ وہاں کے ملازمین کو کیا مشکلات درپیش ہیں، اور آپ نے اس کے لیے کس کس فورم پہ آواز اٹھائی، اور پھر کہاں کہاں سے آپ ریگریٹ ہوئے تو آپ مجبور ہوئے آج آپ نے اعلان کیا کہ کل سے آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھنے جا رہے ہیں، اس پہ ہمیں تھوڑا بتائیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں اور کیا آپ لے کے آ رہے ہیں سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی سطح پہ ہمارا جو ڈیمانڈ ہے، چودھری ارشاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مرکزی صدر ہمارے، ہم پچھلے 3 سالوں سے ہماری اسٹرگل چل رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ایک طرف تو مہنگائی کا رونا ہے، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں پاکستان کی سطح پہ دیکھیں، بلوچستان کی سطح پہ دیکھیں، ہمارے مسائل ایکول ہیں، جس میں آپ دیکھیں تنخواہیں جو بڑھائی جا رہی ہیں، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ عدلیہ، سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی کی تنخواہیں آپ بڑھا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے
सेनेट ऑफ पाकिस्तान को आप देखें, कौमी असम्बली की देखें आप, और सूबाई असम्बली की देखें तनख्वाहें, वहाँ तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं, जबकि हम गरीब मुलाजिम हमारा आप देखें 1 से लेकर के 17 ग्रेड तक वो रुल गया है। आप देखें ख़ास करके हमारे जो क्लास 4 के मुलाजमीन हैं वो तो अभी खुदकुशी करने पे मजबूर हैं, और मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग भी हैं वो लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि इस बात पे मजबूर है कि हमें कर्ज दिया जाए। 15 दिन के बाद इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप जब अदलिया और सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें आप 200% से ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो कम अज़ कम जो हमारे 28 डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं उनको भी आप कम से कम 200% तो नहीं है तो 150% तो आप दे दें जी। तो हमारा ये मुतालबा है कि खुदारा जो आप ख़ास करके मेरे पीपल्स पार्टी वालों से भुट्टो के दौर से अगर आप देखा जाए भुट्टो साहब के दौर में हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब को आप ले ले वो 10% जो वो ना होने के बराबर है। तो हम इमरान खान साहब गवर्नमेंट की तरफ अगर हम देखें तो कुछ भी नज़र नहीं आता। तो लिहाजा हमारी आप लोगों से ये इल्तिमास है, इल्तिजा है कि खुदारा हम भी मुलाजिम हैं, हमें रोडों पे ना घसीटा जाए। और हम शराफत की ज़ुबान से आपको कह रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ाएं तो सबको दी जाए। और ये जो आजकल IMF और वर्ल्ड बैंक का जो रोना है, ख़ास करके मेरी इशरत हुसैन जो पिछले 74 सालों से ये बैठा हुआ है, जो मुल्क की मईशत का इन्होंने ठेका उठाया हुआ है कि हम पाकिस्तान को उस स्टेज पे लाएंगे कि इंशाल्लाह ये अमेरिकन और यूरोप से ज़्यादा आगे चला जाएगा, मगर ये 74 सालों से ये रिवर्स चला आ रहा है, समझ में है। और खुदा और एक और भी ये काम करे कि जो हमारे पॉलिसी मेकर है वो सबको एक नज़र से देखें। जी हाँ, ठीक हो गया जी। हमारे साथ इस्लामाबाद से एप्का के मरकज़ी सदर के साथ जो मेहमान आए हैं ये हैं इमरान मुग़ल साहब। ये सदर हैं फेडरेशन फॉर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के। इमरान मुग़ल साहब, आप हमें बताएं कि इस्लामाबाद सतह पे फेडरल वफाकी दारुल हुकूमत को तो एक नमूना होना चाहिए पूरे सूबों मुल्क के लिए और सूबाई हुकूमतों के लिए और जो सूबाई एम्प्लॉइज़ हैं गवर्नमेंट्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए। तो आप वैसे ओवरऑल तो ये मैंने मुख्तलिफ आपके मुज़ाहरों में ये सुना भी है कि आप खुद डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारे क्लर्क्स हैं उनको सूबाई सतह के जो बेनिफिट्स उन्हें दिए जा रहे हैं वो हमें भी दिए जाएँ। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप वफाक की सतह पर रह के कैसे इतने बड़े ऐवानों के करीब इनकी नाक के नीचे आप अपने जायज़ हुकूक से कैसे महरूम हैं। आप हमें बताएं कि यहाँ के मुलाजमीन के छोटे मुलाजमीन के क्या मसाइल। तो सीफ भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया अपनी आवाज़ को जो है हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए। ये आपका सवाल बहुत ही मज़ा का खेज़ भी है और हमारे ज़ख्मों में नमक छिड़कने के मुतरादिफ है जी। वफाक पहले नुमाइंदगी जो वफाक की होती थी और वफाक एक अपना लोगों के लिए मशल राह होता था जी। यहाँ के ग्रेड जो हैं मुलाजमीन के ज़्यादा होते थे और प्रोविंसेस के उनके स्केल्स कम होते थे जी। हमारे साथ तो दोहरा जुल्म हो रहा है। एक वफाक के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है जी। और एक जो सूबाई सतह पे आप देखें कि उनके क्लर्कों का ग्रेड हमारे क्लर्कों से ज़्यादा है, वो अपग्रेड हुए हुए हैं। फिर विद इन वफाक जो है जी डिफरेंट महकमों की आप तनख्वाहों में फ़र्क देख लें जी कि कितना ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जी, आपका सेनेट जी, कौमी असम्बली जी, FIA जी, ये भी वफाकी महकमे हैं। इनके पिम्स पॉलीक्लिनिक हेल्थ वाले जी, इनकी तनख्वाहें आम अटैच डिपार्टमेंट से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब जो हम अटैच डिपार्टमेंट वाले हैं हमारे मुलाजमीन बेचारे ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके हैं। क्यों कि रहते हुए इकट्ठे हैं। आपके ये सामने G7 सेक्टर है, इसके अंदर एक घर के अंदर रह रहा है सुप्रीम कोर्ट में मुलाजिम, ठीक है, वो भी सेम स्केल का नैब कासद हो गया। ठीक है। एक है एजुकेशन का मुलाजिम, वो भी नैब कासद है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का मुलाजिम है उसके बच्चे, उनकी क्लोथिंग, उनका खाना पीना, उनकी फैसिलिटीज़ वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं।
یہ بچے گھر آ کے اپنے والد کے ساتھ لڑتے ہیں کہ آپ بھی وہی ہیں, جی آپ بھی نیب قاصد ہیں, وہ بھی ہیں, وہ اتنے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں. اچھا عمران صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو فیڈرل سطح کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک دورانیے میں یہ بھی مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ کے جو فیڈرل سطح کے امپلائیز ہیں ان کو صوبائی طرز پہ اپ گریڈ کیا جائے. اس کا کیا ایشو ہے, اس کا بتائیں. صوبے کے اندر جو اس وقت کلیریکل سٹاف ہے نا, جی, ان کے سکیلز ہم سے زیادہ ہیں. جی, وہ اپ گریڈ ہوئے ہوئے ہیں 14 سکیل کے اندر, ہمارا ہے 11 سکیل کے اندر. UDC کی بات, UDC کی. تو یہ ڈسکرمنیشن جو ہے یہ ہمارے ساتھ تو مطلب کہ زیادتی در زیادتی ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ صوبوں میں UDC 4ویں گریڈ میں ہے, 14 سکیل میں, اور فیڈرل میں وہی 11ویں سکیل میں ہے. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو احساس کمتری جو ہے اس کا شکار ہو کے رہ گئے کمتری ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم. ہمارے ساتھ تو مطلب کہ یہ کلیریکل سطح کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ سیکٹری لیول تک وہ وفاق کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا, وفاقی سیکٹری ہے 22ویں اسکیل کا, ٹھیک ہے, جو صوبے کا سیکٹری ہے وہ 20ویں اسکیل کا ہے, اس کی تنخواہ ہمارے سیکٹری سے بڑھ کے. اچھا, چیف سیکٹری کی بات کریں یا فل عام سیکٹری جو ہے, سیکٹری کی بات, عام سیکٹری کی تنخواہ ہمارے سیکٹری کی آپ صرف نکال لیں, اس کی سیکٹری کی نکال لیں. اسی طرح ڈفرینٹ آفیسرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ہیں مشاورتی کونسل کے چیئرمین ہیں ایپکا بلوچستان کے جناب عطا محمد کاکڑ صاحب. عطا محمد کاکڑ صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ چونکہ ایپکا کی مشاورتی کونسل کے چیئرمین بھی ہیں, جب بھی کوئی لائحہ عمل بنانا ہو یقیناً آپ کی موجودگی میں اس کی مشاورت ہوتی ہے. آپ لوگ اس سے پہلے بھی مختلف مواقعوں پہ ملک بھر میں اپنے ملازمین کے لیے آواز اٹھاتے رہے. اس دفعہ جو آپ نے ابھی آئندہ کل کے لیے بدھ کے روز جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے کی کال دی ہے, اس کے لیے آپ بتائیں کہ آپ کیوں کر مجبور ہوئے دوبارہ آنے کے لیے. ابھی لاسٹ ویک ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ گورنمنٹ سول سرونٹس کا ایک بہت بڑا جو ہے ریلا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود رہا رات کو, اور پھر رات کو پچھلے پیر جا کے گورنمنٹ کے ساتھ سننے میں آیا کہ ان کے جو ہے مذاکرات کامیاب ہوئے. اور جب وہ اس طرح کی افواہیں خبریں نکلیں, اس کے بعد پتہ چلا کہ آدھے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے, اور آدھے جو کہ اٹھ کے چلے گئے. آپ یہ بتائیں کہ ملازمین کے درمیان یہ جو تقسیم ہے, اس کے پیچھے درپردہ کون سے عوامل شامل ہیں, ایک چیز. اور دوسرا یہ بتائیں کہ جب آپ مشاورت کے لیے موجود ہوتے ہیں تو پھر کیوں کر آپ کی آدھی ٹیم ان مطالبات کو مانتی ہے اور پھر آدھی ٹیم نہیں مانتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم نوازی جناب, جو آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اس پروگرام کا. جناب دراصل بات یہ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ, مثال آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ڈیمانڈ تسلیم کیا, ٹھیک ہے, میڈیا پہ یا کوئی نوٹیفکیشن کے حوالے سے یہاں پہ سامنے کوئی چیز آیا نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے تو مرکزی جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں دیکھا کہ ایک کوئی آفس لیٹر تھا, اس کے اوپر 4-5 سادہ تحریر لکھی تھی, اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی پالیسی میں پینشن ختم کرنے کی بھی تجویز شامل نہیں ہے, یہ بھی تجویز شامل نہیں ہے, یہ بھی سادہ الفاظ میں لکھی ہوئی تھی. کیا وہ اتنی اتھینٹک تھی کہ آپ کی مرکزی مشاورتی کونسل نے اس کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات کیے؟ ہم لوگ بیٹھ کر کے مشاورت کی ہیں کہ یہاں پہ جب ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, وہ تو ایک نوٹیفکیشن کرا لیتے ہیں, لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے تو ہماری ملازمین مطمئن ہوا نہیں ہے. پہلے بھی گورنمنٹ سے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں سادہ برائے میں پوچھوں گا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ طفل تسلی سے واپس جانے والے نہیں لگ رہے. نہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو پرائم منسٹر لیول پہ کوئی آپ کو گارنٹی دی جائے؟ آپ کس ادارے کا نوٹیفکیشن کی بات ذکر کر رہے ہیں؟ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے نوٹیفکیشن, فیڈرل گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ کے لیے نوٹیفکیشن کریں, اس میں کوئی دقت نہیں ہوتے ہیں. نہیں, تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ جو ہے نوٹیفکیشن کرے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ اس نوٹیفکیشن میں کون سا ایسا نوٹیفکیشن ہو کہ جس سے ایک نوٹیفکیشن سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ جب یہ چاہیے, جب یہ ڈیمانڈ پہ آ جائیں تو ان کے لیے کون سا کام مشکل ہے. جی. تو دوسرا بات یہ رہا, جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ
वो होते थे गुजरा हुआ गवर्नमेंट, जैसा फीफी का गवर्नमेंट था, जी मुलाजिम गवर्नमेंट थे, जी। जैसा नून लीग का था, उन लोगों ने मुलाजिमीन को कुछ न कुछ दिया। जी। मगर इन लोगों ने जो दावे कर रहे थे, जो हमारे सदर साहब फरमा रहे थे कि जो दावेदार थे, जी। उन दावेदारों ने आज तक हमारे मुलाजिमीन को किस हवाले से देखा? अच्छा हाँ, तो इस बिल्कुल महरूम हो गए हैं, ठीक है। इन चीज़ों से बिल्कुल महरूम हो गए कि ठीक। तनख्वाहदार कोई है या नहीं। ठीक है। और एक दूसरा बात ये है कि मुशावरत के साथ के मुलाजिम जो होते हैं गवर्नमेंट के रीढ़ की अड़ी की इज्जत रखते हैं, जी। इन लोगों ने इनको किस नज़र से देखा कि इस बजट में इन लोगों को मायूस कुन छोड़ दिया? आखिर क्यों? किसके प्रोग्राम के मुताबिक था? ये तो गवर्नमेंट है, चलाने वाले लोग हैं। अच्छा काकड़ साहब, मेरा आपसे एक सवाल और भी है। आप चूँकि अब मरकज़ी मुशावरती कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, आप लोग ही बैठ के लाएमल बनाते हैं और फिर मुज़ाकरात में वही आपके मुरतब करदा जो है डिमांड्स वो शामिल रखी जाती हैं। आप ये बताएं कि आप मुतालबात लेके पूरे मुल्क से चले हैं, बलूचिस्तान से आप भी आए हैं, भाई भी बलूचिस्तान से आए हैं, हमारे चौधरी साहब जो है मरकज़ को देख रहे हैं। आपके पास अगर गवर्नमेंट आपकी डिमांड पूरी नहीं करती तो फिर आपके पास आपने क्या लायामल तय किया है कि आप किस तरफ जाएंगे? हम लोगों ने पहले सुबह से अपना वहाँ पे प्रोग्राम बनाए और हम लोगों ने अखबारी स्टेटमेंट के हवाले से दिए हैं, और फिर हमारे प्लेटफार्म से हम लोगों ने मरकज़ को बार बार जी याददानी कराए हैं। मैं एक दफ़ा फिर सवाल को क्लियर करता हूँ कि क्या कहीं कलम छोड़ हड़ताल का आपके पास ऑप्शन मौजूद है? क्या कहीं आप तोड़ फोड़ की तरफ भी जाएंगे, आपकी नज़र में मौजूद है? कहीं रास्ते ब्लॉक करेंगे, इदारे बंद करेंगे, ऐसा कोई तजवीज़ है? हमारा प्रोग्राम पुरअमन है जी हम मुलाजिम हैं, जी हम अपने प्रोग्राम को उसी तरीके से चलाएंगे, वही मुलाजिम की इज्जत से चलाएंगे। जी। हम इनके कलमदान हैं, जी। हम इनको चलाने वाले लोग हैं। ठीक है। मगर हम लोग इनको ये यकीनदानी कराते हैं कि हमें इस बजट में आपने क्यों बोला, जी आप लोगों से क्यों भूल गए? ये लोग जी। आपके जो साथ बैठे हुए थे वो लोग क्यों आप लोगों ने इनको छोड़ दिया और इनको इस बजट से आपने महरूम रखा? जी जी मेहरबानी जी। हमारे साथ मरकज़ी सदर मौजूद हैं हाजी मोहम्मद अरशाद चौधरी साहब। हाजी साहब से मैंने शुरू में बात की, मैं 2-3 पॉइंट पे हाजी साहब की राय भी लेना चाहूँगा। हाजी साहब, ये मौजूदा गवर्नमेंट के दौरानिए में एक ये तसर देखने में आ गया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद अपनी मुख्तलिफ तकारीर में उसका जिक्र भी किया। ऐसा कहीं नहीं लगता कि जो इस टाइम की फेडरल गवर्नमेंट है उसने सरकारी मुलाजम को एक बोझ समझ लिया है? एक चीज़। दूसरी चीज़, एक कानून गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रिटायरमेंट 2020 का कानून लेके आई। इस टाइप का कानून क्या इससे पहले इस पाकिस्तान की तारीख में था कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपनी ज़िंदगी के 40 साल देता है और उस दौरानिए में उसको अचानक से जब जिस दिन वो दफ्तर जाता है जाके पता चलता है कि वो उसको फारिग कर दिया गया है, तो ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, इस पर थोड़ा सा बताएं, फिर आपसे मज़ीद जो है कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 12 जून से सोशल डिस्टेंस के तहत सरापा एहतजाज है। ठीक है। सबसे पहले तो हम इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जी बारहा ये अपील कर चुके हैं जी कि सरकारी मुलाजमीन मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत की मानद रखते हैं। जी इन मुलाजमीन को पिछली हुकूमतें कुछ ना कुछ देती रहीं। जी मौजूदा हुकूमत जो इंसाफ के नाम पर कायम हुई, जी इस हुकूमत ने हमारे से छीना है, हमें दिया कुछ नहीं। जी आज जो हम सूबों में, ज़िलों में, महकमा जात में एहतजाज करने के बाद इस्लामाबाद का रुख करने पे मजबूर हुए हैं, जी इसके पीछे वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत तमाम ज़िम्मेदारान की पुरअमन एहतजाज को, जी समाजी फासलों के तहत एहतजाज को जी अहमियत न देना शामिल है। ठीक है। ये मुलाजमीन दुश्मनी और IMF ज़दा अंदाज, जी ये जो 2020 रिटायरमेंट का फार्मूला है, जी या ये जो हालिया दिनों में हुकूमत ने मुलाजमीन को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ऑन वन पेज 3 पॉइंट्स जो है वो अपना सोशल मीडिया पे दिए, मीडिया के ऊपर चलाए कि हमने मुतालबात मुलाजमीन के मान लिए हैं जी हम उसको बिल्कुल यकसर मुस्तरद करते हैं। जी तो उसमें 3 जुमले अदा किए गए। जी नंबर 1,
जी पेंशन ख़त्म करना ज़ेर गौर नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। नंबर 2, एनुअल इंक्रीमेंट जो कमिंग दिसंबर में आ रही है जी वो भी ख़त्म करना ज़ेर गौर नहीं है। जी नंबर 3, रिटायरमेंट की एज 60 ईयर से लेस करते हुए 55 ईयर करना जो है ये ज़ेर गौर नहीं है। जी और आखिरी जुमला जो चौथा लिखा जी। उसमें ये भी लिख दिया कि पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। किया जाए, यानी कि उसमें उन्होंने अपनी तीन वो जो बातों तीन को चीजें थी नीचे वाली लाइन में जो है ना वो लाकर मुलाजमीन दुश्मनी का खुलकर इजहार कर दिया। जी उस मुआहदा के ऊपर साइन करने वाले जी सब जो है वो मुलाजमीन दुश्मन है। जी क्योंकि जब ये इख्तियार ले लिया जी कि पे एंड पेंशन कमीशन जी की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा, जी तो हमारा सवाल ये है, जी। हमारा मुतालबा ये है आज भी जो जी। 12 जून से वफाकी बजट डे से लेकर हम गर्मी और कोरोना के बावजूद जी अपनी जाने हथेलियों पर रखकर एहतजाज कर रहे जी। हैं। कोरोना के बावजूद समाजी फासलों के तहत हमने एहतजाज किया लेकिन उसको अहमियत नहीं दी गई। जी मुतालबा यह है कि मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा क्यों नहीं दिया गया। जी। अब उस अलामिया में जो 6 अक्टूबर को जारी हुआ जी उसमें सबसे पहला सवाल तो ये बनता था और यकीन दहानी ये बनती थी कि हुकूमत कहती कि बजट डे पे हम ऐलान नहीं कर सके, जी। महंगाई जून से लेकर अब अक्टूबर तक बहुत हो चुकी, जी। तो हम इतने % तनख्वाह में इजाफे का ऐलान करते हैं, जी बाकी मामलात के लिए कोई कमेटी तश्कील देते हैं। जी तनख्वाह में इजाफे का ऐलान जो है वो हर सूरत ज़रूरी था, जी वो क्योंकि नहीं किया गया। बाकी 3 बातें जो की गई वो तो मफरूज़े हैं, जी वो तो ऐसा- ब्लैक मेलिंग है। तो हम आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, जी हमारा किसी दीगर कौम से तलक नहीं है, किसी दीगर मुल्क से तलक नहीं जी। है, खादाना आसाम को इंडिया का हिस्सा नहीं है। जी जिस तरह ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह में 150% तनख्वाह में इजाफा दिया है, जी वसाइल हैं तो दिया है। जी हुकूमतें तो हमेशा जो मुस्बत अंदाज में हुकूमतें लोग करते रहे, जमातें हुकूमत करती रहीं, छोटे मुलाजमीन का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जी मुख्तलिफ अदवार में ऑफिसर्स की तनख्वाह में अगर 10% इंक्रीज दी गई है जी। तो छोटे स्टाफ, छोटे मुलाजमीन, लो पेड मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इंक्रीज दी गई है। जी हमेशा 5-10% का फ़र्क रहा है कि छोटे मुलाजमीन को ज़्यादा तनख्वाह में इजाफा दिया गया है। मौजूदा गवर्नमेंट ने छोटे मुलाजमीन को कुछ नहीं दिया, 0% इंक्रीज, और बाख्तियार मुलाजमीन अफसरान जो हैं उनको 150% तनख्वाह में इजाफा। तो हमारा मुतालबा है जी। कि हर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म की जाए, खत्म की जाए। ठीक है। तनख्वाह में 150% इजाफे का ऐलान किया जाए। जी डिस्क्रिमिनेशन में ये भी शामिल है कि फेडरल जूनियर क्लर्क जो है वो ग्रेड 9 में है, जी सूबों में जूनियर क्लर्क ग्रेड 11 में है, जी फेडरल में सीनियर क्लर्क जो है वो ग्रेड 11 में है, जी सूबों में 14 सीनियर क्लर्क जो है वो 14 स्केल में है। 14 तो ये क्यों फर्क है? ये ये क्यों? तादाद खत्म होना चाहिए। हाउस रेंट हमें 2008 की तरह पे दिया जा रहा है, ठीक। 2008 की तरह जो है वो ना होने के ये बराबर थी। तमाम मुल्क में 2008 पूरे मुल्क में 2008 की तरह के ऊपर हमें हाउस रेंट। हाउस रेंट दिया जा रहा है। कहाँ 2008 की तरह, कहाँ 2020 2020। अच्छा सर, तो मुझे एक सवाल और भी है। अब हम नज़दीक पहुंच चुके हैं आपकी चीज़ों के। आप मुझे ये बताएं कि कल आपने एक दफ़ा फिर से पार्लियामेंट हाउस जाने का जो है इरादा किया है, इसके लिए आपके साथ मुल्क भर से कितने टोटल इंस्टीट्यूशन, कितने इदारों के लोग और लगभग कितनी तादाद में मुलाजमीन आपके साथ वहाँ पहुँचने वाले हैं, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह। कल के एहतजाज में पूरे पाकिस्तान के ईमानदारी से सर्विस अंजाम देने वाले ग्रेड 1 था 22 के मुलाजमीन की हमदर्दी हमारे साथ है जी और ये आपका पाकिस्तान जो है 22 लाख सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है। जी वफाकी मुलाजमीन और सूबाई मुलाजमीन इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर सब इस तंजीम का हिस्सा है। जी कल पूरे मुल्क से काफिले जो हैं जी वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जी पोलिंग क्लिनिक ग्राउंड में जमा होंगे, जी उधर से पुरअमन एहतजाज और नारेबाजी करते हुए जी। अपना हक लेने के लिए, जी। तनख्वाह में इजाफा लेने के लिए, जी हर किस्म की तफरीक के खात्मा के लिए जी पार्लियामेंट हाउस की तरफ हम मार्च करेंगे। कल आप पहुँचेंगे। और ये एहतजाज हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, ये सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है, जी किसी सियासी जमात का एहतजाज नहीं है। जी लिहाजा इसको मुस्बत अंदाज में लिया जाए, जी क्योंकि मुलाजमीन को ये 3 सालों में कुछ दिया नहीं गया, जी उल्टा जो मराहत थी वो छीन ली गई हैं। जी तो मुलाजमीन को
कुछ देने का ऐलान वज़ीर आज़म साहब आज ही कर दें जी तो हम ये मुल्क भर से आने वाले मुलाजमीन इस डी चौक से आगे बढ़ने की बजाय कि हमारे ये हकूक जो है हमें हुकूमत को देना पड़ेंगे, जी। हमें मुसलसल भी दफातर में एहतजाज जारी करने का ऐलान करना पड़ा। अब हमने 4 रोज़ा एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ठीक है, 4 रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल है। ठीक है, दफातर में काम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब मुल्क गिर काफिले इधर इस्लामाबाद आ रहे हैं तो दफातर में काम तो नहीं होगा, नहीं होगा, मुकम्मल काम ठप करने का ऐलान करते हैं ठीक है, और मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस पिछे हुए तबके को इनका हक दे दिया जाए, जी, तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया जी। जाए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दी जाए हर किस्म की, जी। और मसावात कायम की जाए, जी, अदम मसावात खत्म करने का ऐलान करें, जी, वगरना ये एहतजाज बढ़ेगा। अगर एहतजाज को मुस्बत अंदाज में लेने की बजाय कोई मराहत का ऐलान करने की बजाय पहले वाले 6 माह से होने वाले एहतजाज की तरह नज़रअंदाज किया गया जी, तो ये एहतजाज ही नहीं रहेगा, ये फिर डे एंड नाइट धरने की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। जी। फिर हम रात दिन बैठेंगे, उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमारी ये मुतालबात पूरे करने का ऐलान नहीं किया जाएगा। जी। जी नाज़रीन, हमारे ऑनलाइन डिजिटल टीवी के प्लेटफार्म से हमारे पाकिस्तान भर के 22 लाख सरकारी मुलाजमीन के नुमाइंदान जो हैं इस टाइम यहाँ बैठ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील कर रहे हैं कि जो वो मुतालबात, जायज़ मुतालबात जो छोटे मुलाजमीन ग्रेड 5 से 16 और फिर आगे तक के मुलाजमीन के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, उन मुतालबात को अगर प्राइम मिनिस्टर सीरियस लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशनल गवर्नमेंट जो हैं वो सीरियस लेती हैं और उनको कोई यकीन दहानी कराती हैं, उनकी मुतालबात को मान लिया जाता है, तो इन नुमाइंदगान का कहना है कि वो कतई नहीं चाहेंगे कि इससे आगे बढ़ें और वफाक की सड़कों पे और शारा दस्तूर पे जाके जो है सदा बुलंद करें। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ इन्होंने ये भी बताया कि अगर इससे पहले के तर्ज पे, जैसे पिछले 2 साल से 2.5 साल से कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट अपने बजट में मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं रख रही, अगर इनकी आवाज़ को सीरियस नहीं लिया गया तो ये एपका के मरकज़ी अहदेदारान कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर करने जा रहे हैं और उसके लिए इनके जहनों में एक ये खौफ भी है कि शायद मीडिया को सेंसर कर दिया जाएगा, इनकी आवाज़ उठाई नहीं जाएगी। तो नाज़रीन, आप अगर सरकारी मुलाजमीन के मसाइल, इनके मुजाहरों, इनकी ख़बरों के हवाले से अगर राब्ते में रहना चाहते हैं, आप उस हवाले से आगाह रहना चाहते हैं तो ऑनलाइन डिजिटल टीवी को स्विच ऑन रखें, उसको देखते रहें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अच्छा भाई साहब, ये जो एक ऑडियो में थोड़ा कम आ गई, इस सवाल इनसे दोबारा करें, बाकी कौन सा सवाल है? ये आखिरी इनसे जो है सर कि कितने लोग आ रहे हैं और क्या है, बस 1.5 मिनट बोल दें। एडिट हो जाएगा? हाँ, मेरा सवाल कटा है? सवाल आप कर दें, ये जवाब दें। नहीं, मेरा सवाल कटा है या जवाब कटा है? आप सवाल सही है सवाल सही है जी। सर, तुसी सिर्फ उससे बयान करना है। आपसे सवाल ये था कि कल जो आपने लाए अमल दिया है मुल्क भर से अपने मुलाजमीन को लेके आने पे, शारा दस्तूर पे लेके आने का, इस पे हमारे नाज़रीन को बताएं कि मुल्क भर से कहाँ से काफ़िले किस तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और कौन कौन से सरकारी इदारे, कितनी तादाद में सरकारी इदारे हैं जिनके मुलाजमीन आपके साथ शामिल होने जा रहे हैं? कल के एहतजाज में मुल्क भर से चारों सूबा सिंध, बलूचिस्तान, KPK, जी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जी, और पंजाब के 36 अजला से जी, काफिले जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। ठीक है, कुछ काफिले इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। जी, बकिया मुलाजमीन जो हैं अपने काफिलों के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा हैं सर, और इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं सर, कि कलील वसाइल के बावजूद अपनी सैलरी में से अपना हक लेने के लिए मुलाजमीन ये भी जहाद करते हुए घरों से निकल रहे हैं। तो कम अज़ कम 50,000 से लाख के करीब मुलाजमीन की तादाद जो है वो इस्लामाबाद में पहुंच सकती है और ये अपना हक लेने के लिए निकले हैं, किश्तियाँ जलाकर निकल रहे हैं, अपना हक छीनने के लिए निकल रहे हैं। वज़ीर आज़म से हम अपील करते हैं कि खुदारा सरकारी मुलाजमीन आप ही का अपना हिस्सा है, आपकी हुकूमत को चलाने का एक इंतहाई अहम जुज़ है, इनको किसी बड़ी आजमाइश में डालने की बजाय खुदारा आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब तक नोटिस नहीं लेंगे, ना इशरत सैन कुछ कर सकता है, ना फेडरल सेक्रेटरी फिनांस कुछ कर सकता है, ना फेडरल मिनिस्टर को ऐलान कर सकता है। तो इमरान खान साहब को हम हम्बल अपील करते हैं कि खुदारा आज ही मुल्क भर से आने वाले मुलाजमीन के लिए खुशखबरी का पैगाम दे दें। ये हमारा हक है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। माँ बाप और बीवी बच्चों को इस महंगाई वाले, ज़ालिमाना महंगाई वाले दौर में भूखा मरते नहीं देख सकते। मुलाजमीन सड़कों पर रहेंगे,
दमा दम मस्कलंदर होता रहेगा। इस्लामाबाद की सड़कों पे अगर आप लाठी चार्ज करेंगे तो वो भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन घरों को नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारे ये मुतालबात, हर किस्म की तफरीक का खात्मा, तरह में अफसरों की तरह, ऑफिसर्स के एग्जेक्टिव लाउंस 150% की तरह तमाम मुलाजमीन को 150% तरह में इजाफा नहीं दे दिया जाता, ग्रुप इंश्योरेंस ऑन रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता, टाइम स्केल प्रमोशन, किसी सूबे में टाइम स्केल प्रमोशन दे दिया गया है, वफाक के मुलाजमीन को भी नहीं टाइम स्केल प्रमोशन दिया गया, दीगर सूबों के मुलाजमीन को भी टाइम स्केल प्रमोशन नहीं दिया गया। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सी इंसाफ की हुकूमत है? इमरान खान साहब, आपसे हम अपील करते हैं आपका पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि खुदारा आप तो इंसाफ के नाम पर आए थे, आपकी जमात का नाम भी है तहरीक इंसाफ, तो इंसाफ करें, मुल्क भर के मुलाजमीन को बालिहाज औहदा स्केल तनहा और अलाउंसेज यकसा कर दी जाए, पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन खुश हो जाएंगे, आपको दुआएं देंगे और आपके साथ हमदर्दी पैदा हो जाएगी। अगर ऐसा ना किया गया, जो आज तक ये 2 सालों में तो नहीं हुआ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, दुआगो हैं कि आप हमारी बात सुनेंगे और हम ये मसहबात कायम करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करेंगे, वरना ये एहतजाज का दायरा वसी होगा। लाखों मुलाजिम कल आ रहे हैं, काफिले चल पड़े हैं, ये मुलाजमीन मजबूर होकर निकले हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मेडिकल अलाउंस भी वही है, क्रिमिनल अलाउंस भी वही है। आज डॉलर के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, डॉलर के साथ अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो जो सैलरी है वो कहाँ गई? सैलरी जो पहली है वो भी उल्टा कम कर दी। तो ये मुलाजमीन अपना ज्यादती नहीं कर रहे, मुलाजमीन हक लेने के लिए निकले, उन्हें हक दिया जाए। जी शुक्रिया।